Poštovanje, dragi prijatelji, moje ime je Ivan i nakon modela Honor 400 Pro koji se pokazao jako dobro na testu i koji je izazvao jako veliko interesovanje među vama, evo na test je stigao i model Honor 400. Ovaj model je objavljen istog datuma kad je Honor 400 Pro, dakle 22. maja ove godine, kod nas u prodaji od 26. maja. Dolazi u verzijama sa 8.256 i 12.512 za razliku od prošlogodišnjeg modela Honor 200 koji dolazi isključivo sa 12 GB radne i 512 GB prostora za podatke. Pokreće ih isti chipset ovogodišnji i prošlogodišnji model. Honor 200 i Honor 400 pokreće Snapdragon 7 treće generacije. Ovaj model konkretno dolazi u zlatnoj boji, odnosno Desert Gold. Pored ove boje objavljen je još i u Midnight Black, Meteor Silver i Tidal Blue, dakle u 4 boje. Ima dosta stvari u kojima je ovaj telefon downgrade u odnosu na prošlogodišnji Honor 200, međutim to ne znači da je ovaj telefon loš, naprotiv mislim da je u pitanju jako dobar telefon, uostalom vidjet ćemo kako će se pokazati na testu. Pre nego što krenemo sa bilo čime da otpakujemo ovo, da vidimo čega ima u kutiji. Inače, ovo je verzija za evropsko tržište i dolazi sa baterijom 5000, silicijum karbonskom baterijom 5300 mAh. Za azijsko tržište dolazi sa baterijom od 6000 mAh. Prošlogodišnji model Honor 200 koji imao fantastičnu autonomiju dolazio je sa 5200 mAh te silicijum karbonske baterije. Telefon je prelep, zaista u ovoj Desert Gold boji, zaista prelepo deluje i jako je kompaktan, mase svega 184 grama, za razliku od prošlogodišnjeg modela koji je imao 6,7 inča, ovo ima 6,55 inča po dijagonali. Ima IP66 otpornost na vodu i prašinu. Da vidimo da li ima nešto struje u njemu. Ima. Da vidimo čega još ima u prodajnom pakovanju. Iglice za vađenje SIM kartice standardno, uputstvo za upotrebu i kabel koji ima vjerovatno Type-C konekciju sa obe strane kabla. Inače ovaj telefon sa ovom baterijom od 5300 mAh podržava 66 W žično punjenje, dok model sa 6000 mAh koji je namenjen za azijsko tržište podržava 80 W žično punjenje. Prošlogodišnji Honor 200 podržavao je 100 W žično punjenje i to je jedan od onih downgrade-ova kada sam malo pre pominjao. Sada ću ubaciti SIM karticu i vraćamo se nazad. Evo, ubacio sam svoju SIM karticu i naravno telefon dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i Magic OS 9.0 korisničkim interfejsom. Upravo je stiglo novo ažuriranje. Kao što rekoh, po dijagonali ekran ima 6,55 inča. Glavna razlika u odnosu na prošlogodišnji Honor 200 je nedostatak telefoto senzora. Sada imamo glavni isti kao kod Honor 400 Pro, Samsungov 200 megapikselni HP3 senzor sa optičkom i elektronskom stabilizacijom, ali nemamo telefoto senzor. Prošle godine smo imali Sony IMX 856 50 megapikselni telefoto senzor. Ove godine je napravljena malo veća razlika između Honor 400 Pro i Honor 400 modela. Ovaj model bi trebao da se poredi sa modelima Samsung A56 sa Redmi Note 14 Pro Plus, to je ta neka kategorija. Za evropsko tržište dolazi sa 5300 mAh silicijum karbonske baterije i puni se 66 W preko kabla. Prošlogodišnji Honor 200 se punio 100 W preko kabla. Za azijsko tržište ovaj model dolazi sa 6000 mAh baterijom i puni se 80 W. Dakle, eto, i tu smo malo, da kažem, zakinuti u odnosu na azijsko tržište. Vidjet ću koje sve opcije ima ovaj telefon. Po pitanju AI opcije trebao bi da bude potpuno identičan modelu Honor 400 Pro. Vidjet ćemo kako će se pokazati sistem kamera,
kakva je autonomija. Prošle godine autonomija bilo izuzetno dobra, nema razloga da to ne bude i ove godine. Dakle, imamo, kao što rekao, silicijum karbonsku bateriju, 5300 mAh i imamo isti chipset kao i prošle godine, Qualcommov Snapdragon 7 treće generacije, poprilično dobar chipset sa izuzetno malom potrošnjom energije. Inače, evo, već sam ušao bio u Honor prilagođenost oku, dakle sve isto ima kao i ovi modeli jači, Honor 200 Pro i Honor 400 Pro, dakle PVM od 3840 i ovaj cirkadijalni noćni display, dakle po pitanju displeja nema neke razlike. Kažem, od ovog trenutka testiram ovaj telefon, koristim ga svakodnevno, koristim ga paralelno sa modelom Honor Magic 6 Pro, mada ne bi trebalo da bude on njegova konkurencija. Njegovi konkurenti su Samsung A56 i Redmi Note 14 Pro Plus, to je ta klasa uređaja. Tu su i Nothing 3A i Realme 14 Pro Plus, ali ti modeli su malo više nastrojeni kamerama, za razliku od ovog modela kome su autonomija, performanse i uopšte kompletan, da kažem, sistem u fokusu, ne samo kamere. Ja sam ažurirao ovaj model na najnoviju verziju Magic OS-a, posljednje 3 cifre su 121, vidjet ćemo da li je potpuno isti taj Magic OS kao kod Magic 6 Pro koji koristim i Honor 400 Pro koji je bio do pre par dana kod mene. Zaista je lagan za korištenje, za razliku od 229 grama koliko ima Magic 6 Pro, ovih 184 je pravi odmor za ruku, mali je, kompaktan, nije klizav, ne prikuplja otiske prstiju i prljavštine. Ja bi ovaj telefon svakako koristio bez zaštitne maske. Štete što nema IP68 sertifikat kao što imaju većina drugih modela. Da ima to, bio bi potpuno kompletan, da kažem, uređaj srednje klase. Još jednom da se zahvalim Miljanu, Miljan Smart Shop, ne kupujem, prodajem, ili Smartphone Arena ovdje u gradu. Odskoro radi i njihov sajt smartphonearena.rs, pa možete vidjeti koje sve modele imaju u ponudi i koje sve usluge možete dobiti kod njih. Link ka sajtu bit će u opisu ovog videa, a vi slobodno u komentarima pitajte sve što vas zanima vezano za ovaj model. Ja ću probati da proverim sve kako radi proximity senzor, kakav je zvuk, kakve su kamere, kakav je generalno, da li ima nekih bugova, kako radi, da li je fluidan ili nije, kakva je autonomija, i za nekoliko dana ide detaljna i objektivna recenzija. Hvala vam što ste odgledali ovaj unboxing i vidimo se uskoro.